मिठाई कहाँ है? हैप्पी बर्थडे टू यू। अपना फोन। अरे जी पूरा। होते होते होते। हाँ। হ্যাঁ বাবা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। থাক এইটাই তো থাক। বুনু রে বাবু। ফার্স্টে নানিরে খাওয়া এখানটা তো নানি বড় না সব পরে মারে খাওয়া সব দিদার তোর তো মাথা ওঠা না খা লো তারপর বা দারু পিয়াই এই दीदी खावा दे ओए जे खा ओ करे दे না তুই ভিডিও কর দে ও না না জি করতে রে ওই কোই তো দিয়া हो के बात दे दোকানে যাব না বাস चलो तो मामी है रे करे का होती है सब करना मुझको देखा चुपे चुपे दिए लगा ना दुकान पे नाम से जाना আমি করব এই এমনি কই ফুটা দে তুই ভিডিও কর নাহলে বাদ দে বাদ দে